Hello guys, good evening guys sa ating lahat guys. May nag-request pala sa atin kung paano raw gumawa ng laing na gabi. Ngayon guys, gagawa na tayo ng content guys para doon sa request niya. Kasi nagluto daw siya guys, makate. Try din natin guys, kahit first time ko itong magluto guys ng laing na gabi. Ito guys, sa episode natin guys, laing na gabi guys. Ito guys, yung sangkap niya. Let's go, tingnan natin guys. Ito guys, yung laing natin guys. Tapos ito yung gata natin guys, dalawa. Tapos ito yung sangkap niya guys. Meron tayo ritong sibuyas, siling green guys. Tapos meron tayo ritong magic sarap. Tapos bawang, luya. Meron tayong pork cubes guys. Tapos pamintang durog. Tapos ito yung ano natin guys, pork sahog natin. Tapos meron tayong bangus guys, no? Papaksyo lang natin, papartner natin yan sa laing na gabi guys. Sige guys, update ko ulit guys mamaya. Okay, play. Yan guys, gigisa muna natin guys yung sangkap. Ganyan pa. Okay na. Tingnan mo natin guys na mantika. Gigisa muna natin guys yung sangkap, tapos mamaya yung gabi na guys. Try natin ito guys kasi first time natin itong magluto ng gabi guys. Guys, ilagay na natin guys yung luya para bumang na. Lagay na natin guys yung bawang natin. Sabay na natin yung sibuyas guys. Sabay na natin. Lutuin mo natin guys yung pork niya guys bago natin tayo magdala ng gata. Guys, lagyan na natin yung pork natin. Natin ito guys yung paminta natin para magkalasa na rin yung natin. Tapos yung ano natin guys, lagay mo natin yan, kalahati lang, magic sarap. Guys, check mo ulit mamaya. Yun guys, check muna natin guys. Wow. Guys, oh. Pag malambot na itong ano natin guys, yung pork, saka natin lagay yung gata guys. Guys, check mo ulit mamaya.
Yan guys. Yan guys, bukuha natin ulit guys. Bango na guys. Natin kung luto na yan, off natin guys. Yan guys. Aalis na yung remote pa. Yan guys, ilagay na pala natin guys yung gata guys, yung pangalawang piga niya guys. Lagyan na rin natin guys yung beef cubes, ano guys, pork cubes yan. Ilagay na lang natin guys yung sili natin, ilagay na natin. Mikos-mikos muna natin yan guys. Binawasan ko pala ito guys, hinati ko guys para mamaya toppings natin sa ibabaw guys. Tapos yung sisinong natin guys na tira, ilagay na natin. Yan. Ito guys, mamaya guys yung kalahati guys, tatoppings natin sa ibabaw. Yan guys, update ko ulit guys mamaya. Yan guys, ilagay na natin yung gabi natin guys. Guys, ayos na. Gawin na natin guys yung gabi natin dahil nagana na guys. Yan guys, mamaya na naman yung iba guys. Yan guys, check natin guys para ilagay na natin ulit yung tira guys. Ilagay na natin guys yung tira para apa nih guys. Yan guys, update ko ulit guys mamaya. Yan guys, check muna natin ulit guys. Lagyan na natin guys yung pangalawang, yung unang gata guys. Yan. Mahina lang pala yung apoy natin guys ginamit. Guys, update ko ulit guys mamaya. Yan guys, check muna natin guys. Check muna natin guys. Wow. Mahina lang yung apoy nito guys. Yan lang natin siya guys maging creamy guys.
Tapos ilagay na natin to guys. Tapos natin si ibabaw. Guys. Ayan lang natin guys, magmamantika. Ayan lang natin to guys. Tigaan lang natin sa gilid. Guys, update ko ulit guys, mamaya. Mahina lang kasi yung apoy natin yan guys. Yan guys, yung paksyo naman natin guys, ilalagay na natin para masalang na natin guys. Pasensya na kayo guys, medyo malayo yung camera ko, wala kasi yung anak ko guys, kumain sila sa labas, kaya mag-isa lang ako dito sa bahay guys. Kaya latuin mo natin yung paksyo guys, dahil yung ano natin guys, yung gabi, mahina lang yung apoy. Guys, update ko ulit mamaya, sasalang muna natin. Guys, check muna natin yung gabi natin guys. Wow! Yan guys oh. Okay guys, update ko ulit mamaya guys. Pan muna natin. Ito na yung paksyo natin guys, sasalang na lang natin. Yan guys, nakasalang na yung paksyo natin guys. Update ko ulit guys mamaya. Pag okay na yung paksyo na bangus guys. Yan na guys, yung paksyo natin guys oh. Kunti lang guys, maluluto na rin. Check muna natin rin guys yung gabi natin. Wow! Yan guys, konti na lang guys, maluluto na yung laing na gabi guys. Yan o. Tayo na lang natin guys magmamantika guys. Kaya kasi ano lang to guys, yung apoy niya dandahan lang. So guys, update ko ulit guys mamaya pag okay na yung laing natin guys. Tsaka yung paksiw na bangus guys. Wow, yan na guys. Okay na yung laing na gabi guys. Ano pang hinintay natin guys? Wow, nagkakagutom na guys. Kainan na. Okay guys. Kasi ito yung paksiw natin guys. Okay na rin guys. Binigyan ko yung nanay ko guys kasi gusto na kumain ng paksiw. Tara guys, kain na lang. Magkain lang kami ng pagkain guys. Yan na guys. Nakain na yung pagkain natin guys. Ano pang hinintay natin guys? Kain na guys. May kilawin din pala tayo guys. Tawilis yan o. Kasi ito na yung laing natin guys. Wow. Tara guys, ano pang hinintay natin? Kainan na. Let's go. Yan na guys. Shout out pala Fernando Canyo. Ito na yung request mo. Laing na gabi. Guys, bago tayo kumain guys, pray muna tayo. Amen. Guys, ano pang hinintay natin guys? Kain na. Haba na tayo guys. So guys, yung kilawin natin guys oh. Tawilis. Ito yung laing natin guys. Tsaka yung paksiw natin. Kakamay lang tayo guys. Masarap magkamay. Natin yung laing natin guys. First time ko itong gawin guys. Lutuin yung laing. Ayos guys. Panalo. Mayangan. Kilawin natin guys, lagyan natin pipino. Ito.
Medyo mahirap din pagluto guys sa laing dahil mahina lang yung apoy niya. Ayos guys. Tara guys, kahit hindi pa kumain, haba na. Ulang sulit. Pagkakas na. Panalo guys. Masarap din sana guys yung sariwang laing guys na gabi ko. Panalo guys. Ayos yung laing natin guys. Spicy. Spicy kunti guys kasi nilagay ito ng sili natin na green. Sarap guys yung laing. First time namin itong guys lutuin kahit ako guys. First time ko itong naluto. Panalo guys yung laing natin. Kala ko guys hindi natin makuha guys, pero nakukuha din natin kasi dandahan lang yung apoy.
Sa lahat yata ng gulay guys, ito yung medyo mahirap-hirap lutuin guys, yung laing. Panalo guys. Sarap. Pampaanli rice to guys, yung laing na to. Guys, kunin natin yung kanin guys. Pampaanli rice tayo dito guys. Ganado yung anak ko guys kumain. Okay. Fernando Canyo, ito na yung request mo boss. Laing gabi. Medyo mahirap lang lutuin dahil hindi pwede biglaan yung apoy, dandaan lang. Sarap. Sino ba ito? Ambos niyo yan. Panalo guys. 99% guys yung ginawa nating live. Pero pinahirapan muna tayo guys. Sarap. Sarap guys, oh. Panalo guys.
guys, medyo mahaba na yung video guys. Pakipindot na lang guys at pakishare at pakisubscribe guys para titid kayo lagi sa aming mga video guys sa ginagawa sa araw-araw. Maraming salamat guys and God bless our home. See you tomorrow guys. Bye-bye. Bye-bye. Ang bangus pa oh.